guys, may karga kang may hila-hila sila. Ayan. May hila-hila silang ano. Ayan guys. It's coming, Jones Braids. Ayan, may kalahala, hila-hila. Hila-hila sila guys. Ayan, may banana boat pa doon sa dulo. Ayan oh. Ayan. Ayan guys, so shout out po sa inyo mga sir. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out sir. Shout out sir sa inyo. Ayan, shout out. Ayan, shout out po sa inyo sir. Ayan, may mga hila-hila sila. Ayan, ayan yung hila-hila nila oh. Ayan. Ayan. Hila-hila nila. Shout out sa inyo dyan. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, may nakaubad pa guys. Ayan oh. Ayan. Meron pa sa dulo. Ayan. Shout out sa inyo lahat and God bless you all. Ayan oh. May hila-hila sila. Ayan. Ayan. Ayan guys, may aso pa. Ayan oh, hila-hila. May hila-hila guys. Ayan, pupunta na sila sa Nabutas. Ayan, ayan, pupunta na sila Nabutas. Ayan. Thank you everyone sa panonood and shout out po sa inyo. And God bless you all. Oh yeah, ayan, mahalon. Mahalon yung ano. Ayan. See you next vlog. Bye-bye. Naulan. Naulan. Nadulo-dulo ate, may mga barko malaki. Naulan sa Jones Braids. Ano, paano no damo. Doon sa gilid.